Jai Shri Ram. Today, after 500 years, in Ayodhya, Ram Lalla has seen grand celebration of his birthday. He has become so tired now. So let us sing a song to make him to sleep happily. Jo 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 Rama Ananda Gana jo 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 Rama Ananda Gana jo 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 Rama Ananda Gana jo jo Dasharatha Bala Rama jo jo Bhujalalola jo jo Dasharatha Bala Rama jo jo Bhujalalola Rama jo 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 Rama Ananda Gana jo 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 Rama jo jo Ravi Shashi Nayana Rama jo jo Fani Varashayana jo jo Ravi Shashi Nayana Rama jo jo Fani Varashayana Rama jo 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 Rama Ananda Gana jo 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 Rama jo jo Mrudutara Bhasha Rama jo jo Manjula Vesha jo jo Mrudutara Bhasha Rama jo jo Manjula Vesha Rama jo 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 Rama Ananda Gana jo 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 Rama jo jo Tyagarajarchita Rama jo jo Bhakta Samaja jo jo Tyagarajarchita Rama jo jo Bhakta Samaja Rama jo 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 Rama Ananda Gana jo 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 Rama Rama jo 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 Rama Rama jo 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 Rama Rama jo 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 Rama